dek kepanjenengan aliran yang agak berbau Syiah dan juga aliran yang berbau Wahabi Kak Dintoh untuk bisa disaring. Punten tak kelero Kak, Wahabi ini kok punten kula tak ngelero waki. Keng cuman kula tak ndak mun bi Wahabi ngelero waki kula tak ndak. Kula tak ngelero waki nah, pada masuk swarga Wahabi ini ke swarga. Ki ahlu sunnah kula ben sampean swarga. Tore kula ben sampean pemahaman bangsa bang ni keangkat patengki alam keng di ngoreng to di elak salah aki. Tengki. Karena pada masuk swarga lain cara. Keng cuman tecune situng pada swarga ben insyaallah pada masuk swarga Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Al-ayah. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, secara khusus istimewa guru kaula sareng guru ajunan, sekesempatan mangken sami-sami hadir Kak di tempat. Wabil khusus habibana wa sayyidana Hadratal Habib Hasan Al-Hinduan, sesangat beten kaula cintai, sangat beten kaula ta'zimi. Terjukan guru kaula sareng guru ajunan, ajunan Kiai Haji Komaruddin Burhan, juga sangat beten kaula ngagungaki. Ajunan Sumulja Kiai Haji Nuruddin Sarbini, juga sangat beten kaula amul jaaki. Ajunan Sumulja Kiai Haji Zainal Arifin, ajunan Sumulja Kiai Haji Yusuf, ajunan Sumulja Kiai Haji Ahmad Dahruji Arifin, ben tak kalib ajunan Sumulja Kiai Zainullah, bendek seteja para kiai, seteja para guru sehadir nyuun saporah. Tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak uning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak seteja sampun alengki. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat secara istimewa pemangku tisa setempat beserta jajaran-jajaran epon. Terjugan sahibul da'wah wa sahibul manzil Ki Kadinto Bapak Jumratun sekeluarga. Sekadima kesempatan mangken abada aki haul otabe haul yang ketiga dari almarhumah Ibu Radnami. Bententona seteja almarhumin almarhumat dari keluarga besar Bapak Jumratun. Ben insyaallah secara umum seteja bang sepo kaula ajunan sampun sete kelaban perpangkian mangken pada isapora sareng Allah. Amin Allahumma amin. Ngereng amuji ben asyukur dak ka Allah kalaban tanpa beda alangan, kalaban kabedaan sehat. Saat semangkin kaula ben ajunan etakdir apangki apolong idalam acara sesangat mul jaga dinto ben iya wali kalaban ocen sejak terus ya. Karena pengkalan Kak Dinto bade situng kiai nika kiai sepo dimin kiai Kak Dinto ki swargana. Kak Dinto pernah mesen dek nak potona jong senga budian sengkok mun iya hole patepaaki ka ocen. Putranya Kiai Kapi ini sampai makin bahkan salah satu keturunannya menjadi mubaligh yang sudah biasa ke Pamekasan, sudah biasa ke Sumeneb. Baru saat-saat makin Kak Dinto dari para putra Kak Dinto sadar apa napa mi mesen mun haul esro ambaki kaujen
Potrana Kak Dinto mangkir situng hadis. Sekak dimak ya hadis Kak Dinto nyata aki bahwa salah situng bekto doa Kak Dinto sareng Allah tak etola inda nuzulil ghais ketika abeungan kalaban turun ocean geuleuh. Makanya insyaallah mangken turun ocean Kak Dinto titi tanda bahwa sateja pamausan sareng Allah pada almarhumin almarhumat. Makanya sampean ku lekuk mun holan lapesan kepada jong amba aki kau ocean jong. Insyaallah tak ada entar orang iki. Ya sepenting lah usaha tadi. Masalah keng ocean tak ocean kasogana Guste tak ocean alhamdulillah ocean mungkin teti tanda tuai terima tak usah ruwet masalah Kak Dinto. Jadi pleman dari Kak Dinto tak usah cok tak nyarang dia. Makai nyarang muncang pangeran ocean terus Kak tak bisa iki. Napa boleh kelas kudaben sampian cicit Saykhuna Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani nika beda si asmanah Kiai Haji Abdullah Sakhon. Beliau abid ampun wafat. Dimin ki beda umur toman bisi masyarakat Kiai kula abada akin acara tak langkong tua aki manter tak ocenah. Jawab sareng cicita Saykhuna Khalil ni. Gempang Kak mentro tak ocenah acara na sampian. Dua hal ni kakalakoh acara na tak kira ocen. Napa Kiai? Pertama sampian maca ayat kursi 6 kali. Oh engki Kiai. Nomor 2 Kiai. Nomor 2 acara nah sabe engak tengah nanimur. Ni tak kira ocen Kak engki. Ya ini sebab ke bulan Rasul terus engki. Padahal karena nambah engki. Tapi dia pun ki buru, tak usah bahas ocean sepenting acara Kak Dinto khidmah ketika Dinto ajunan setuju Rabu kapi acara ni kesampurna. Amin Allahumma. Maka alhamdulillah saking kompak karing Madura, makeduk leduk, makelah cen lecen, makelah dalam keberadaan ca-beca pakun hadir. Meskipun mungkin niat macam-macam sentar nih. Bade sentar keng pelan ibung kona katibik tak ada berenga bah noro aki sekali deh. Bade sentar keng nganang minta pung pelempungan ya bah noro sekali. Ya bade sentar keng penasaran pulan kocak saya hanya make Khalil Yasin cek genteng ngai kola. Ya lah kocak iya tak lama deh bu. Bu tu pak garing ngapa dina deh bah jadi. Allahumma salli ala Muhammad. Namun napa saus niat ta'ajunan mun la apolong isitung majelis Kak Dinto insyaallah situng esapora kapi. Amin Allahumma. Situng selamat kapi. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Akhir-akhir mangken kaula ben ajunan dihadapkan kala bendua pemahaman. Sepemahaman Kak Dinto beredar di tengah-tengah masyarakat. Sepemahaman Kak Dinto tak pada sareng pemahaman kaula ajunan. Sehingga ketika kaula ajunan cuma mengandalkan media HP, ken cuma merengaki pidato YouTube, tak asander dek ke guru kaula ajunan seampun molang mulai cimin. Bisa saja kaula ben pancingan Kak Dinto kelero jalan Bapak Ibu. Sepaling anyar ada salah seorang yang ceramah yang tempatnya itu adalah nasional. Saya ceramah di Jakarta. Yang mengundang adalah Kapolri dan juga Kemenak. Ada orang yang ceramah banyak pernyataannya. Salah satu dari pernyataannya boleh pada Pak. Beliau menyatakan agama Islam belum sempurna. Beliau juga menyatakan bahwa Siti Fatimah Kak Dinto wafat dalam keadaan edobrak labeng sereng sahabat salah satunya Sayyidina Umar ekeleceen dan bahkan Siti Fatimah Kak Dinto wafat dalam mengenaskan. Kak Dinto termasuk cerita kendak luar biasa abak coba aki dak keluarga ipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tercukan abak coba aki sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pernyataan lagi yang dinyatakan bahwa ketika beda orang mati ternyata kalimat terakhir la ilaha illallah masuk surga ini kata masuk akal bahwa masuk surga mun cukup kalau la ilaha illallah pah iku benda Aladin cukup bim salabim je pun. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Kak Dinto perlu saya luruskan, nggih. Maklek kula ben sampean mun cuma merek HP karena mungkin sudah viral video nah. Dung-dung kareman Kak gamane kiding kabar, kaula ben sampean mun cuma ngangkui akal, tentu Kak Dinto lebih etrema karena Kak Dinto lebih masuk akal. Secara akal lah karena tak mungkin masuk surga kalau ben la ilaha illallah gini bangki. Dadi mun saya pakai ada akal kula ben sampean pasti norok nikah. Memang ada pernyataan ad-dinu aklun fala dina liman la aklalahu. Agama itu adalah akal. Yang tidak punya akal tidak beragama. Tapi tak saja agama ni kayokor kalaben akal. Karena di dalam agama Kak Dinto bade bersifat ta'abbudi, bade bersifat makul. Agama ni bade masuk akal, bade tak masuk akal. Contoh Kak, contoh hica agama ni tak kapi masuk akal. Mun bade orang apa sah, ni kata ada dari omber pacar sampai compet areh.
Pasani ke pengertian nah al-imsak anil muftirat ay anil akli wasyurb min tola'il napin tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Seanya mapasani kah nyegengakan nyegenginum dari omber pacer sampai competa are. Teti pasah nyegengakan nyegengi dari omber pacer sampai competa mata. Mun beda orang apa sapah ngakan betal tak betal. Masuk akal nih kak. Mun beda orang apa sangakan betal bahasana. Mi betal karena apa sani kan nyegengakan nyegenginum. Ini kan masuk akal. Apa sa nyegengakan. Pah sampian ngakan ya betal. Kan tak setuju masuk akal. Beda saya tak masuk akal. Napa saya mai wudu? Wudu nikah ghuslul wajhi ma'al yadaini. Maswet muah tanang dua. Ngusap cetak maswe sokoh. Biniyatin maksusoh kalau berniat tertentu. Napa saya mai wudu? Maswe muah, maswe tanang, ngusap cetak, maswe soko kalau berniat khusus. Keng mun beda orang wudu pas akan to betal napa tak betal? Masuk akal napa benten? Tak masuk. Ci wudu ni ke benih nyeke kento. Wudu ni kan maswe muah, maswe tanang, cetak, soko kalau berniat khusus. Pana kento mi betal. Mun apa saat betal masuk akal lakar apa sanya kengakan keng mun audu nikah akan tok betal tak masuk akal karena audu benihnya ke kentok definisina paham lagi kelenun selebih tak masuk akal boleh saya akan tok beban audu saya becok i atas le debak kene kula ben sampian paham teti makilah akal ni perlu dalam agama tapi agama ni kata kabi ngakui akal jadi beda hukum ni yang bersifat ta'abbudi secara penyembuhan saja palabi Allah pakon norok bunte tau sabas arab pemidaya ampun palabi Allah pakon terus saki le mungkin pah ngucap tak masuk akal kalau ada orang mati lalu mengatakan la ilaha illallah pah seta masuk surga tak masuk akal masa masuk surga cukup kalau ben ocak ku tak aladin ngaku isim salabim ngabre kok. Ini mungkin beredar kak, ketika kuliban sampan mun ngakui akal pasti nikah terima. Tapi saya nyatakan, kalau mau dibahas secara akal, sepertama senikah. Rasulullah menyatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Pasal orang seta ben kalimat terakhir la ilaha illallah dakhalal jannah masuk surga. Ni kejapun ulama tahakkuk ongkuan ni. Bemi gampang geluh. Lakar secara bahasa gampang. Tapi orang seta bisa kalimat terakhir la ilaha illallah ni kemelarat kah? Mangkana kanjeng Nabi ada gumun beda orang seta. Pah kalimat terakhir la ilaha illallah masuk dek ke surga. Engki keng mun beni orang fokus tak kira bisa mati asal la ilaha illallah ni kakak. Tak bisa. Tak bisa wajang cek gampang ngah. Engki cerita na gampang. Kamu berdeng mati la ilaha illallah pah mati melarat. Orang sebisa asal la ilaha illallah ketika set lakar orang atina bersih ongku ben idinum kasari inna la ilaha illallah ni ka sango ka tak seciti orang mati sebelum mati apa suan banyak tak banyak sebelum mati biasana cak ngucak orang lain banyak tak banyak ulama adabu matan nas ala maas manusia ni kebekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Tetimun beda orang mati pah kalimat la ilaha illallah ni ka ikibah berarti kak dintuk yang lakar sehari-hari dan ni kelakar orang fokus ben biasa adzikir maka secara akal saus ampun eterema cek kak dintuk pasti bakal masuk surga tak kira burung boleh paham tak paham iki jelas napa tak jelas tak bisa mun tak biasa adzikir tak kira mati adzikir kak tak bisa mun tak biasa abejeng tak kira mati abejeng contoh gampang senikah kula ben sampean makin kan saya identik mati tadi saya identik kuliban sampean apa mungkin mate makan dia pun kisair odi neng etunya tore cek pikap piyaki polan pateh deteng bektona ta eki pangki kula ben sampian se identik beni soki kula ben sampian satejeh mati ya kapi mati tak mati ya bu jelas mati begocang mati ya sampean maksud tak bekal mati keng bekto naman terki lanceng umur ya bu lasan misan cecer dari rombongan di boring bu kan tu bedereng mati di boring mun tade ing ibu aki nama jitte di Bangkalan gitu
bongkalan ni ka emik kapan odi innalillah. Emik kapan odi innalillah. Elong compok tu ke sepakati tak oleh siaraki mun bedereng mate. Arapa mun se mate siaraki kamik se sake mate. Saking derita ko onga. Tangki bu. Benih karo si kering kulang etek ketika dia bering banyak ring mate. Haram kira pikiran tak kok ni bini berdesa gente ka. Hihihi kok. Asli namun karo keng sake gula belambok bagi kene biasa sake ka. Keng pelandi bering pah ni benian cak elong pah tengel bu. Sake apa jang boleh cak nebal sum tak ada bau na. Nyak ro om ada bau na elong tak di apa sekali. Keng mun kapepeh ki kening jaga aja. Saya gelak. Ya pun pah KPP bareng tak edik nak vaksin tak kok cek saran aku kengki. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Kula ban sampean ni kasare ada saya identik cuma situng mate. Orang ngarek reba, ada entek mate. Keng identik sambil ngarek. Ni kegempang ah. Orang niku TV, ada entek mate kak. Keng ada entek mate sambil nikuti. Orang adzikir, ada entek mate. Keng mate identik kalau benzikir. Le to, sambian. Mun orang tak biasa adzikir kak, bek mati dalam keadaan adzikir. Tak kira, cak ada entek mati bolok sambil adzikir, pah mati. Ni apa mati adzikir? Kula ban sampai ada entek mati mangkana, entek eka amma mati ni kak. Entek tergantung eka amma tempat takau ban sampai ada entek. Pada biar yang ada entek bis kak. Keng mun ada entek bis ni kak, kula ban sampean bis kapan dateng pangki. Jadi mak kelak ngamai nebal pan bis datang bisa adzikir bisa karena bis berdemunyi nah. Gini bangki. Keng mun mate tak bisa kak, tak bisa. Kemin sahihin mata bi ghairi illah banyak ring beres mate tak ada markenah. Le seminggu diberi cek ro keng yom ciom mate. Tol nganju. Pajero. Nyium pembatas jalan. Keng si cium santak gelu. Mate tak mate? Saya rasa nyangka cek mati ya kak. Tapi mun cek pun Allah seto mate. Saya rasa ada entek mate kalau ben adzikir. Tentu nama mati bagus. Tapi alhamdulillah dan kula bengal nyaksiin sesete kasa termasuk orang mati syahid buk. Lambek sebini semate kasa rasa ni bisa Indonesia iku benda cuba. Padahal belum tentu cuba. Bi Allah bukti aki mati nama mati syahid. Orang tetap berani ki insyaallah syahid fil akhirah. Ni kan nunjuk aki kau boleh bersampean mak leteng hati bingkengan tak kempang abak cuba aki orang lah kare ebak cuba aki saya cuba aki mati syahid. Tak kare sarasanan dia dem ada pasal minta sapora orang lah tak ada mungkin abang ki makanya bingkengan mun beda kabar tak saya cek kurang kor rasani coba nekak kare san rasani syahid orang tetap berak ni ke syahid banyak yang syahid ni kak sepertama al mabtun orang sete epate tabu ni ke syahid lambak kula ki kene ngiding istilah beda orang sakit tabu bi kelerah. Teman mireng sampean. Sakit kelerah pah mate. Makin sebanyak benih kelerah, kelero. Beda pole bil hadem. Ekarompak borong bera pah mate. Ni kasahid. Sampean jalan yembong kegeri sepidol mate. Sepidol lah satrek. Ya mending situng mate bu masuk akal yang. Nika mun tak sengaja. Mun lakar beda trek ni bobot tabah yambe lain ka iki. Kenapa boleh? Wa fil maknal hadam insyaallah tabraan ni termasuk makna nikah karena kegeri borong bera ben tabraan ni kepada. Keng mun kegeri dari atas mun tabraan ni ke dari ereng kan pada gitu. Terus kenapa boleh bil gharik takillam nikah syahid juga. Wal maut alal fujaah mati mendadak nikah syahid juga fil akhirah. Kenapa boleh mati syahid? Man mata tulqan mata syahida pun kanjeng Nabi. Pasir orang mati dalam keadaan rembi nikah mati syahid. Tempo na rembi anang odi embuung mate syahid puk. Etunya wajib pandi wajib puntuk wajib pejengaki tapi akhirat nikah langsung epapolong ben orang aperang ben reng kafir karena nikah syahid fil akhirah. Embuung mate embuung masuk surga. Anak ang semate embuung odi embuung bekal masuk surga. Karena menak kanak kini nikah mate tan tering tuan nikah keng selamat tah. Kanjeng Nabi ni kandik sahabat tu putrana mati ki keni. Sahabat ni kasusah pelan putrana seda. Kanjeng Nabi entar pah adabu. Amma tuhibbu an ta'tiya baban min abwabil jannah illa wajadtahu alaihi yantadiruk. Kaki tak seneng ya mun budian kaki lebet ebeng lebeng swarga bi anang iyambe dari swarga. Senak kanak keni tak kira gelem masuk swarga mun bapak ben embuk tak norok ka swarga.
Dadi mun sampean andi anak kene pah mateh pasaber buk kak dinto tante sampean keng bekal masuk swarga. Sampean seandi anak kene otabe seandi anak ternyata anak ang tade mateh dine cekel. Ya njak ngiding bertahadis saja pahingan kang ngentang anak petok ku mate sakale kok. Kula se pang dengar jam pamantelik kemuni rasa rompo tak andem tikan. Karena putra saya tak mati ini kabekal ngibe keselamatan. Contohnya, ketimangkin iya khole ini kan marga tak sede putrana. Ring sepo sede bi anak iya khole pada ngibe selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Boleh syahid nikah man mata fi talabil ilmi mata syahida. Tempo na ngaji ketika dinto pah sede syahid kah. Pola bedengut tiang yereng bukin ki. Mentir pada selamat thank you. Mentir lanceng umur sebarokah. Amin. Dadi manusia gak dinto ketika mati dalam keadaan asal la ilaha illallah. Cepon ulama keng tanda orang ni ke ahli zikir. Tak mungkin orang ni kemun tak ahli zikir saya tak asal la ilaha illallah. Makanya ulama ajabu matan nas ala ma'as. Manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Dan gula mungkin acara eta. Setuju na banten sampean? Maka tak setuju gula bakuna cerita. Bahwa orang ini kebekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Lambok, ni keng tunging, tungat tu bareng tak kenging. Keng make tunging ni kecepon santreh, cocok dek kedebuna ulama, matan nas ala maas. Manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Lambok ni kebedes itu ngoreng ni ka ero ngaji tak anda, esoro maca solawat tak gelem. Mun bede kiai buruh, napa buru lebur nah alagu. Lambak ni kalau lagu ni saya paling ke leburi megizet anggur merah. Ndak iya roga. Enggak sampean bu. Kan banyak lagu nama megizet lambak tadi. Bila dia pah nak kanak bur leburan pah tak teti selake pah ngucap percuma tika alajer lamun tika takok takelem. Percuma abur leburan mun elamara tak gelem. Tak pahak kopa pandai nyanyi. Ada pula nang gak orkes bayi dia. Kan ngki, beneta oleh lagu, bu, beneta oleh lagu. Kengmun alagu apa bagus sambian bu. Karena putrana sambian ini kemun lagu langsung ngapal. Ongkuan, kok sambian lagu? Aing mata bung rembeng, ngabestika neng seneng. Tak kuat bule manteng rasa. Abi apal kapi dina. Benih tau lihat lagu, keng muna lagu papa saya mak le putra ni ke apal. Nak kanak kini ni kemun ke lagu buk. Ni ke langsung apal kak sekalian pun langsung apal. Mangkana moloten ni ke saya baca lagu aki kapinga kuinadom. Arapa? Nak kanak kini mak le lekas apal. Tak berjanji bahtes nih. Ilahi tammimin na'ma alaina. Allah, Allah. Penyakit ke bungkon. Ku tak apa. Apa saya baca cong? Tahu ilahi tambinina nikmat alaina. Tak apa binina nikmat alaina dia. Ongkuan apa lah kanak ibu? Maka nak gini ni kan mun asakolah, benih ya ceri nulis, benih ya ceri maca, ya ceri ala. Sambian sengkit laku ngateroh sekolah Pak Ud. Uning Pak Ud sama. Pak Ud ni kalau kena buut. Pendidikan anak usia. Lambok siadaan nyaman TK. Taman kerek-kerek. Mungkin yoba. Nah apa saya baca? Benih, benih nulis benih mak benih. Alagu. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Aja. Iya penembung apa-apa. Makanya mau lagu nak kena gini, pan lagu langsung hafal kan? Nak kena gini ini kamu coba hafalkan keluarga Nabi. Tak kira hafal, coba aja ke lagunya. Abdullah nama Aminah Abdul Muttalib Abu Talib Khadijah Fatimah semua dari Quraisy itulah
yang penuh, yang penuh. Ah, maka situ wa apal mun lagu. Ya minta apal aja karon rozaki. Sida jero boleh. Wa kafful Mustafa kal wardi nadi. Ah, kor la apal maki allo-allo na to. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya saya ingat mudah lagu sampian bagus karena anak ini kelang sapal bu ke lagu. Nih makin lagu oleh 5 tahun, bu mun nak kena gini nih kebah tanya aki makin apal bu. Lagu lambor orang lain langkapi. Wah, tes kare. Terus aki le. Upin benipin tak dejo raja. Kak Ros la raja tak lem. Opala tua tak gel. Upin benipin ve. Anang siapa je bu? Sedih kena gini kak. Makanya lagu ni kamu beda. Nak kena gini. Apa saya bu? Aing mata bengrembeng jubuang mun beda segini sampean. Oh bah. Gi. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon gula cerita bahwa manusia ni kematan nas ala ma'as. Manusia ni kebekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Ada seseorang yang kesukaannya pun hari ini nyanyi. Burle-burna laguna megizet. Napa laguna? Anggur merah yang selalu memabukkan diriku. Entar ke Cirejo, anggur merah yang selalu. Entar ke Timur, anggur coklat. Anggur saya ke lagu tak ada mari. Si tumbek to saya ahli lagu anggur merah nih. Ke kuta sekarat mati ya kak. Akhirnya bisa nyantingin italken ko pengah. La ilaha illallah. Kuta apa hai tertanda kak. Ngocak kak. La ilaha illallah. Ay pak tak gelem. Susah kak bidak remami tak gelem dia. Mar norok kak. La ilaha illallah. Tanda. Apa bita-bita bah ngocak semacam ni? Anggur merah yang selalu memabukkan diriku. Anggap mati kak. Asangu anggur. Bu, ni kejak lekeng tunging ilmu kopur cepon ku tak yen tadi malaikat mungkar nakir ni. Tanya aki bi malaikat, ya fulan, mar rabbuka? Siapa pangeran kakek? Nang tenang nyempit. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku. Anggap belum seberapa. Bi malaikat etapur juntuar. Ku tak apa heterosaki. Dahsyatnya bila dibandingkan dengan pukulanmu, membuat aku lesu darah. Etapur boleh juntuar. Heterosaki, sungguh dirimu teganya. Oh, pada diriku. Mungkin gelumung. Nika tunging, tungat tu bareng tak ke? Keng makin nika tunging cepon nak kanak santri. Cocok kada guna ulama. Matan nas ala ma'as. Manusia ni kebekal mati bi Allah. Tergantung kebiasaan sehari-hari. Makanya sangat masuk akal ketika Rasulullah menyatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tak reng taniyah, tak kiayah, tak orang sokia, tak orang miskinah, mun sedah asangu la ilaha illallah pasti masuk surga. Karena tak kira bisa asangu la ilaha illallah mun beni lisan ahli zikir, mun beni ahli ibadah, mun beni orang sesemak ke Allah. Makanya mun makin berdisi ngocak ni kata masuk akal, ni nunjuk aki bahwa debu kak dinto tak mendasar dek ke agama keng ngangkui akal tibi wajib kau la ajunan tak atoro ben wajib kau lepan panjenengan tak percaya. Siap tak siap? Siap tak siap? Karena makin ni sudah beredar videonya. Prabila kak dinto semoga pemahaman ketika dinto tak sampai depak dek kau leban panjenengan ben tak tetiaki kau leban ajunan ragu dek ke agama Islam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bon, ini pemahaman pertama. Yang kedua, beredar di masyarakat terkait adanya maulid, terutama di Bengkalan kak. Kak dintoh orang yang bid'ahkan. Amolodan bid'ah, tahlilan, kakuburan, kapi bid'ah. Ketika bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolalatin finnar. Kapan bid'ah nikah sesat, kapan sesat masuk neraka. Perlu saya garis bawahi Bapak Ibu hadirin
Moloten ni ke bid'ah. Engki bid'ah. Tahlilan bid'ah. Keng bid'ah moloten bid'ah tahlilan kak dinto cepon al Imam Nawawi fi syarhi Muslim wal bid'atu bid'atani. Bid'ah ni ka ibagi teti dua kalakuan. Bada bid'ah ni ka bagus, bada bid'ah ni ka cuba. Teti benih kapan bid'ah bah masuk neraka punten kak? Malah bid'ah ni ka beda wajib. Panapa? Pembukuan Al-Quran kak dinto bid'ah pertama seekalaku sareng Sayyidina Abu Bakar. Keng makilah bid'ah ulama kapi sepakat pembukuan Al-Quran kak dinto hukum wajib. Apa sebab? Ketika di perang Yamamah petong polo orang penghafal Al-Quran wafat, Sayyidina Umar entar dak ke Sayyidina Abu Bakar buku aki Quran. Tak kok Quran elang, pulan seapal Quran banyak wafat. Sayyidina Abu Bakar tak kesokan, pulan bid'ah. Sayyidina Umar asompa demi Allah, mun kakek tak gelem sebagai presiden, mun Quran sampai elang kakek tanggung jawab sampai ke ajunan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pak gelem Sayyidina Abu Bakar. Saya nulis Zaid bin Sabit. Ketika Zaid bin Sabit nulis Al-Quran, ternyata beda dua ayat Al-Quran. Sedua ayat ni ka sahabat lain tada apal, saya apal cuma Huzaimah Al-Ansori. Ayat panapa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum ila akhiril ayat. Dua ayat akhir surat At-Taubah. Sahabat selain tada apal, saya apal cuma Huzaimah Al-Ansori. Coba bayangkan, mun pas Huzaimah Al-Ansori wafat, Quran tak ibu kuaki secara akal. Secara akal laqad ja'akum nikah elang. Paham? Makanya ulama ada wajib bid'ah keng wajib. Jadi make bid'ah benih pas bid'ah haram kak. Bade bid'ah ni ka sunnat. Bemak sunnat cek bid'ah tak ikal lakukan kanjeng Nabi. Sunnat ikal lakukan kanjeng Nabi. Bid'ah sunnat nikah istilah pada bid telak sunni pada bid telak bid'i. Artinya bid'ah keng iyan juraki untuk ikal lakuh. Kenapa? Abangun pondok. Kamu beda hadis kanjeng Nabi bangun pondok. Kamu beda hadis kanjeng Nabi bangun MTS. Kamu hadis kanjeng Nabi ke yayasan. Neka bid'ah, keng make bid'ah cepon ulama yang juraki untuk ekelako untuk kemaslahatan umat. Keng sayang, bengkalan mangkin kiai yang berkuar-kuar wa kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin finnar. Neka pon duka raja. Ini kan senjata makan nyonya nyaman nih. Mun lakar kapi bid'ah, ya make pon duka parempa. Mun kullu bid'atin kullu amakna kapi, make mobil jual kente onta boy. Eki na bangki. Pramila kak dintok, kula ben sampian benih keng tak tahu ke bid'ah, tapi kau leban ajunan paham cak bid'ah kak dintoi bagi. Pokok enggak, ku lekuk mun bedo orang acaramah, make fasih pada benapa, make ceramah na lebur pada benapa, make surban na ngelet ke pada ben surban na Batman. Keng mun pemaham na tak pada ben si acaraki sareng Al Habib Hasan Al Hindwan. Mun pemaham na tak pada sareng saya debuaki sareng Ki Haji Komaruddin Burhan, tak pada ben cebuna Ki Haji Nuruddin Sarbini, tinggal make ingat na apa saus tak usah toro, paham? Jelas. Pon, ngak ni ke ni kak, kirimi Fatihah. Kan mungkin isu na pan ngirim Fatihah ngak ni ke salabit apa tak depa. Ngirim kenceran ni ke tak depa. Dalillah wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Kula tak usah menanggapi ayat kak dinto. Pertama, kula acerita muni bongkalan. Kula tu mani telepon bi orang Malaysia, tat kula ngisi pulsa, tekku bede ko. Tekku seketebu kak. Di Malaysia pulsa kirim ka maturis ket ebu depa. Kula ben sampian ngirim Yasin bentah lil kufuran tak ada pak. Masa malaikat pah kala ke pulsa juga. Mecek sarana gendu. Senomor dua, Gus Dur teman etanya aki. Gus, nah din itu ada tahlil, ngirim Yasin, ngirim kenceran. Depak napa punten? Depak jang Gus Dur. Mi temu cek depak Gus. Cek dengan engkau mun ngirim Yasin lok toman ipa belih dia. Ni kan kui akal pula depak kayak gini bangki. Eki na bangki, mun kenceran tak bisa kirim aki kareng lain, kanjing Nabi tak kira ngaceraki badal haji. Kanjing Nabi mek ngaceraki badal haji. Keng polan kenceran kak dinto bisa ibe kiaki ben ibe laki ka orang lain. Paham? Katina apa masalah ayat wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tak bisa ngaule kecuali seekala kotibi. Ayat kak dinto beni untuk umat Nabi Muhammad. Ayat kak dinto untuk umat-umat Nabi lain. Karena ayat ni kayak tokel, saya lancang benih sanika. Lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra
wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Saya tak bisa ngaule ganjaran muntai kalau kotibi bani umat Nabi Muhammad, tapi umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim. Ibnu Abbas apa pendapat ke ayat kak dintoh mun ayat ni ka etronaki untuk umat Nabi Muhammad juga ayat ni ka inasah mansukhul hukmi hukum iyo berkalaban ayat lain. Napa sing ubah? Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum وما ألتناهم من عملهم من شيء. Teti benih keng tak ngerti satah, lil justru keng polan paham, cek kenceran ni kadepa akhir ekere ma. Pramila kak dintok, cek sampai andi reng mate tak ekere maki. Akhirnya ki beda saat debu senika. Boh, tapi kan ulama lakar khilaf, beda saat debu tak depa. Engki lakar beda perkhilafan tak depa. Bahkan saat pendapat tak depa kadin to Imam Syafi'i tibi engki. Tapi beni paparaki bungkol katinika. Senika. Ulama saat bukan ceren tak depa ikir maki ka kuburan nika mun tada salah situng dari setelok. Mun beda salah situng dari setelok nika depa kak. Bi ittifaqil a'immah, kelaban kesepakatan para ulama. Yang pertama, mun beni dari anak karing tua, mun beni dari santri ke guru, mun beni nikah syekh ulama ittifaq tak syekh beda khilaf tak depa. Mun dari anak karing tua, mun dari santri ke guru, sateja ulama kadin tu aja budepa. Anapa? Polan guru bendeng tua kak ditu sebab atatiaki anak bisa ibadah sampai beda hadis aw ilmin yuntafa'u bihi. Teti anak santri andi kelakuan bagus, mun karing tua napa napole ekerem, maka kita ekerem depa. Jelas? Paham? Apa nak boleh pakai itu aki astagfirullah li walidayya astagfirullah li walidayya embai budi norok bunte takbirlah li walidayya takbirlah. Ya kan reng tua kak? Reng tua kan senika. Nggih. Mun dari anak ni kata khusus tak itu aki depak macam Yasin sampean. Lajak khusus reng tua. Depak napa boleh khusus. Lajak khusus guru jah. Depak napa boleh khusus. Astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi astaghfirullah li abi. Sanika boy reng tua ni kali sepora tu sana mun bi anak. Embuk mate kiyak tambah astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi. Bapak benembuk sesete sepora kapi tu sana. Menjadi telok mate kia. Dek rumah cara nama dia sepora. Nyaman apa masuk? Astaghfirullah li abi wa ummi wa misnaji wa satuki wa misnari. Astaghfirullah li abi. Ada apa mi agelan? Ongkuan deh. Makai sepolo pasang kapi badan ni. Astaghfirullah li abi wa ummi wa misnaji wa satuki wa misnari wa punayya wa punasan wa misjantan wa punantan wa bungkel pasang kapi. Ikaw pakudi sa pora. Nggih. Pon, mun di anak karing tua, di santri ka guru ulama tak khilaf. Ittifaq depa. Senomor 2 yang terjadi khilaf tak depa, mun tak baca ka kupurnah. Mun baca ka kupurnah. Ulama sedaja ittifaq depa kak. Paham? Makanya NU ni kebeda ziarah kubur selain tadhkiratan lil maut juga atatiya kita bisyiratan lil amwat. Selain mai ngabak cak bekal mati seedalum ni kejelas bunga mun yen tarik depa. Napa dadilah Kanjeng Nabi ketika beda di Madinah mangki dua kuburan ni kaidalum esena eseksa sareng Allah Subhanahu wa taala. Anapa? Yang pertama lam yabra' bi bauli, mun kami tak bersih dat catet. Senomor situng boleh yamsi bin namimah, lebur tungat tu orang, lebur akan tercuba orang lain. Akhirnya dua ni keeseksa. Kanjeng Nabi pah makon sahabat ngalak papana kormah. Sebab teti dua papana kormah, tercekaki bi Kanjeng Nabi atas kuburna. Maka cepon Kanjeng Nabi, la'allahuma ayyukhaffifa ma lam yaybisa. Gara-gara papana kormah tercekaki atas kuburan, selama papana kormah nikah kita kering. Seedalum seseksa paringan bi Allah seksana. Anapa mi bisa sagak dintoh
karena Allah ada bu di dalam Al-Quran, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, setiap sebeda langit dan sebeda bumi maca tasbih ke Allah. Butambuan rebuk nih kapi gedang nyior nangkah nika maca tasbih ke Allah. Makanya ketika kita cekak di atas kuburan maca tasbih ke Allah, gara-gara tasbih nak seilum kubur paringan seksana. Kak bungkaan saus maca tasbih atas kuburan kebebe nyerep kak napa-napa oleh kuda ben sampean kong ningkong atas kuburan tak de pak kebebe korja ningkong ngak kemi de. Jelas iki? Paham iki? Mangkana orang sepolah mbak jempo nih kak kengain di sampean. Ring sepolah mbak ni kemun nyalasai ke kuburan, mari maca yasin, mari tahlil, mari doa, kapan mulia nyari juga ajuan epotek pah eta cekaki atas kuburna sini kak. Beda sini kan apa lambe? Kasebeda hadis keng polan ekan to papana korma tade ngala papana jete. Pada tercekaki deh kak, tak kutu korma. Sepenting pada gutombuan, jelas. Tetipu tombuan tas kubur ni kemaringan kasih ilmu kubur. Mangkana ajunan mun andi reng sepode pak omor, andi keluarga sete, tekku kubur nak kak sampai gundul atas kuburan ya. Mentamen nih, lang-lalangan, pengkembangan nih kain anru kak, pai temenin nyior, kurbang lagi kubur nak. Jelas lagi. On, ulama seittifaq de pak, mun di anak kering tua di santri ka guru. Nika ittifaq nika. Ada khilaf. Senomor 2, mun ibaca ka kuburna, ada khilaf nika beda hadis ya. Senomor 3, Syekh nika senomor 3 saya pendapat Imam Syafi'i, tak depak nikah mun tak tutup kala bendoa. Lah nika Imam Syafi'i ada bu. Ganjaran ekere maki nika tak depak mun tak tutup kala mun itutup kalaban doa, maka biittifaqil a'immah ulama sedaja sepakat termasuk Imam Syafi'i pagunda pak ketimbang kene ekan to kan sehadir beni putrana Ibu Ratnami kapi nih kan beni kan ekan to semacam gelak beni ekopurna Ibu Ratnami beni keng maki sampian beni putrana maki ekan to beni kopurna keng mundeki itutup kalaban doa sedaja pemausan nikah ulama sepakat depak tak. Kita mereka tahlil roh, pok compok roh. Seng petongare kasadepak mereka tak ke kubur na apa? Tutup kalau bendoa. Allahumma taqabbal wa usil ma talawna wa ma qara'na minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah. Keng mune peterus yang kumari pengaji na dekira. Mun tutup kalau bendoa depak. Karena gak dintu ampun ke Allah langsung saya on. Allah tak ibatasi kelaban panapa abis saus. Depak mangkana ajunan mun malam Selasa, ajunan mun malam Jumat atah lil erok compong bengse bengce kelopai tutup kelaban du. Allahumma taqabbal wa usil ma talawna wa ma qara'na minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna. Tak kula tak apal Allahumma taqabbal wa usil je tak apal je tak muntuk lambe cak matura badah. Mun tak tahu cek maksa cek Arab tak kok marina Allahumma pah cengang sampean. Mungkin. Tanya matur saos. Ya Allah, abdi nanya onda ajunan tuan sateja pamausan yasin tahlil gelak saya baca. Pada pak akidak sateja bang sepo. Ngerti malaikat kak? Mun pah malaikat ni kata ngerti cak matura rokib atib dak lakona. Apa saya tahu dia sementara ngerti cak matura. Ngerti cak matura pada abdi nanya on pada pak akidak sateja bang sepo sateja ring tua sesetu depak. Tak engkau tak tahu si abus aja engkau abi de Pontianak tak abus sabada kak ladan nyandar bun monte mura langker jo pamireng kocan dede male cek temu nabi malaikat cek tak tahu apa sekali pahangka tak dengan ya Allah cek gelak pada pak ya jadi mati telok Pontianak engkau pas saya dinak ru dua oh iya mat tua beri didik ya pada pak saya ngak deh can malaikat cek empat piara colong lek Pernah tak apa saja kibrit saya ngak le benih kamu jadi hingga pangeran dia. Paham? Jelas? Ayo mah ayo mulai bu. Ya mulai paham bu. Korang, cek pernah bentang bin nih kakek bu. Kapan para turun nak korang? Njak mik meto saya ngucap korang kangko jika kakek bu. Lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pramila kak dintok tikel kak tahu sarang merengaki guna orang ketika itu buaki tak depak ketika itu buaki bid atiken
kuru kaula ajunan si atah dil kak dinto beniking ta oning kak dinto egi justru keng karena oning cak bid'ah ibagi dua kuru kaula ajunan pelamba atah dil beniking ta oning justru keng pulan oning cak kenceran kak dinto depak mangkana ikalako dan kula selalu ngabele eman kak diman muntah lil kak dinto bid'ah muntah lil kak dinto masuk neraka Syekhuna Khalil Bengkalan tak kira beda orang nyalase Syekhuna Khalil satah di lambak sengibar ya Syekhuna Khalil makin mi keramat mi mailul kulub ilaih ate lebur kabbi dicoba entar kabbi kan kula teman koltung malam ke Syekhuna Khalil tak nemu kenangan bun nada ni tak nemu kenangan kak datang sabis keluar datang pole sabis datang pole keluar datang pole dari mana mas Magetan dari mana Malang dari mana Magelang apuh dicoba lar kalir ke Syekhuna atah dil kabbi kak ring Bengkalan tibi jual todi luar bapak tepak kering dinak saya jual kira muntah lil ni kesala Syekhuna Khalil tak kena berdengin tarmi keramat keng lakona cocok dek Allah subhanahu wa ta'ala pramila kak dintok buang kemang-mangan kak dintok karena saya kelaku kaula ajunan benih kelakuan salah cek sampai itu butuh kelaban pemahaman ring luar tak bertanggung jawab gara-gara ngucap akibit masuk neraka tadek dosa tadek hadis tadek dalil sehingga kaula ben ajunan akhirah mang ketika mang kaula ben ajunan dalam akidah kak dintok ampun tak sae semoga Allah selamat amin Allahumma malah ketika abeli kaki buruk justru are mangken kak dinto seesaporah benih cuma orang seponah dari bapak Jumrotun satu aja bang seponah ajunan sehadir mangken pada esaporah kan ki buru cepon mundi anak kering tua mah kita khusus depak nggih sampean gelak tahlil teh nggih ring seponah ajunan tak khusus ken ajunan gelak tahlil kering seponah ajunan kak dinto akili mun ajunan oleh kenceran satos kah seiyah oleh mangken satos akili kering seponah ajunan satos akili bi ghairi ayyang kusu ajra fa'ili kalaban tanpa ngurangi kencerna orang semau sampean oleh satos jugan malamun bi kula pikir mangken kak antara Pak Jumrotun ben kula ben sampean sahadir ni keuntungan kula ben sampean ria kak oke mun Pak Jumrotun nika beungeus seponai saporah wajar ca modal mun kula ben sampean kan karwa model berkat ngalakkeun dua tangki surga gratis sampean kak cek surga gratis ke oleh berkat cek becak boy baru nika mun tak majer larang tanda kak becanya ki di kantor ke pasar berok coba berapa kak 5.000 le tak oleh 2.000 kak ki tapok singking kala mun 2.000 le pinter bah ngucap tak oleh 2.000 ada boy tukang becang mikir bang tak oleh tina make 2.000 mah 2.000 koy anjok kapan nungko pah yeng kali pas anta pah ngucap lambu kak ambu arab le abu maki becak mun santak ngak mun labu mate kak pah nyampit tukang becang ya cek lah 2.000 minta selamat kakek majar bulan ning 2.000 paten kak kula ben sampean mangken tak majar sekali bi Allah pas warga kapi gempang tak gempang mudah tak mudah nikah hasil along polong dalam keadaan bagus salah orang kak dinto mun la ibadah ke Allah kula ben sampean ngak mangken bi Allah jaga bekal pas saya kak amin kok kak Allah waktu aki cengeng tepak garing ngapa dinaria orang ni kemundak Allah ni kasambung ngak mangken ni bi Allah bakat epa saya mangkana mature ni ke bi Allah epa lain dari selain Indonesia 2 tahun lumpuh gara-gara corona coba tempo bere ning sebulan mari corona kak iki nabang ki tak ning sebulan padahal WHO dan ID menyatakan corona itu tidak bisa diobati sampai mungkin ada obat vaksin bukan obat cuma pengebal tubuh vaksinnya cuma mateku sampean sama vaksin ates wae bentuk di caca-cacan mun tak atal-talan yo saya kocak teku bani dari todi teku dari virus mangkana gula nika vaksinnya ke sampai mangken takok gula lakar takok ka jarum kak aslinya gula mau dicompo saya biasa nih ke vaksin hahaha kakek Mangkuna yang betul, mekasan tegar buru gula kak. Sampang sekalian tak bisa buru. Nakin masuk ke kantor bupati, mobil sepeda masuk kepi. Napa-napa boleh sepeda ben mobil bisa keluar waktu ni. Kamu ke orang tak bisa keluar. Kau tu vaksin. Buh, sosaungku. Gula mi cek tak aku ndak rem macam gula. Nakin vaksin kia macam gula ndak rem. Mami lah orang yang buat kepi tak bisa keluar. Gula mi pah ngoti kak surban pah cabut. Gula pah jalan dernya ladder. Ku tak apa hetorot bi polisi ngaranya ku nak kanak main leker bu.
Alhamdulillah jang kula bede-bede lagi direng nek kene rek ah. Ontong go. Keng karo udah ada na bah cocok ah. Etek dentek kamu masih di Bangkalan kemah kapan kula lebat pah ngocak. Aslina nek kene kok. Jak ngocak kene pentong benang aku arep kake, Bu. Engko di sini kene karo orang ngedok. Jak jeling pungkan Bu. Samangka je make pungkan kene buana. Bodo acem. Raja mun pungkan keng buana. Ontong lanceng. Acem. Tepak garing ngapa dina dia. Kerne kene gula ne kepada faedah lagi. Alhamdulillah bi polisi tak. Tak itu mau guna ja orang kayaknya gunakan main nebal lagi. Torotnya ladar ketibi. Selainnya buat kapi gula haram itu torot. Selama kayak compok yang ni bini ontongan kene kak. Makai abit tak pati berdoa cepon itu. Beban nek mari kita ngake bo. Maksud tak gula makai asapedaan abit eban tak sekeng kak. Kake bo. Aceh de iyan na gelu. Kue kok. Sambil nemun bujang ku tahu minta dengan nengok. Mangkana tuli abin ni. Cak mang kengkek lah keng mun suruh abin ni tak siap. Kula kar upacara berde siap ku abin ni. Cak gelak pada kake le. Tuli alake. Pala kengkek tak nemu nak ala kengkok pada mayu. Kor lah gelem teti merdua. Pal tanda merdua tak apa-apa saya Roma merdua kake mertungah. Cak lah karo ngobo nomor ku repot dengke. Punten mun Bangkalan ni kesah biasa kiai ni kata osom abini dua kak. Bangkalan ni ke kiai abini dua tak osom. Sebiasa ni keempat. Periksaan ni ke bagian ni kiai. Mun di Bangkalan ni kebiasa empat lo. Ontong gula beni kiai. Makanya tu yang bi guru pesen gula tina cong. Bini situng boy, magi situng kor libeli pada ben sebanyak. Magi banyak mun tak ikut kau bi bang sabeng iko kak. Mun sampang mekasen tak osom kiai abini dua tak osom. Karena mun sampang ni kiai na takwa kapi kak iki. Takwa kasih tua iki. Mun Bangkalan cek tawakal. Takok kasih tua geng maburu akal ya. Kabin kada le 2 tahun bae kebodo ki dem mun lah anang dua iki. Ngalah. Pon, tadi gula bahasa vaksin dia itu bukan obat tapi cuma sebagai pengebal. Tadi makin pentingan. Indonesia 2 tahun lumpuh. Bahkan semua aspek kehidupan dari pendidikan, ekonomi dan juga peribadatan macam total kak. Lockdown dan juga PPKM nika sampai ECB mampu menutup masjid. ECB nika gara-gara beda PPKM masjid nika ka pipa gerai gembok kak. Matura pun tan ada apa pengajian pakun. Gini bangki. Pasar pakun rame. Ada apa pakun? Masker kalau keng mun keluar maskeran. Mun bede compok tak maskeran teh. Mbok nyangku sapi dek rem aburung soonnai kok. Kena bangki. Coba masjid pagar gembok kapi. Jumpa beda masjid pagar gembok. Ada. Ceng masjid tak ada pagar. Apa saya gembok? Maksud. Apa dek kipi tak mir kok payam mbok model kok bang. Ada jalan ke laut dina kaya. Masa orang agak ajak kiai tak lekang kayak gini kok. Tangki. Corona ini kementrober secepon WHO dan ID. Beni obat ada cara. Situng cara namun corona troberese. Saya rasa tepani penyakit corona. Kotu karantina. Otabe isolasi mandiri 14 a. Ini baru bisa memutus mata rantai. Mun tak sanikah tak bisa. Coba akhirah itu tutup total kak. Tak oleh lockdown. Ke pasar lockdown. Entar ke kampung ngoreng lockdown. Itu tutup egang itu tutup. Matura ada penampak. Kula tanya. Kan isolasi mandiri ini kan senikah. Saya rasa tepani penyakit corona. Nika sabek kelum kamar kunci labeng 14 hari cek kak buka sekali. Oleh 14 hari buka. Make corona na gera. Mun antara na kina kudong codong rohuk 14 hari. Kula tanya. Tempo berat ni kari bering beda karantina. Ada. Kanto ni kari bering sampean mun asalaman cuci tangan. Salaman cuci tangan ngakan tak becong. Pon. Keng mak kita ada prokes, pengajian, kerumunan, pakun beda. Ada PPKM matura ni. Kula tanya. Matura ben tempat selain.
Sepaling sekejap tepan ni penyakit ni ke matur. Matur ni ke cuma sebulan diberi kak. Padahal Indonesia ni ke 2 tahun. Anak pemik bisa ning sebulan. Situng ala senang. Polan matur ni ke ketika sakit benih arpu entar kama sakit tapi arpu macam burda arpu macam solawat dak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eki na bangki. Eki na bangki. Abu dibering ketika ki banyak ring mati apa selo ibaca akun mari apa jengbuk cek karo tuana Petra sita ibaca. Keng mun solawat tibbil kulub solawat sifat burda benih karo masjid kembong aoncoran macam burda ka. Njak satereng leberes maki oncor tak kok lailang kepila ni. Eki na bangki. Orang mun lah sampung dak kanjeng Nabi salawat cepon ulama sebutaci nang kitab An-Nubdah idza kunta fi amrin wa dikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli alal mukhtari min ali hashimi kathiran fa inna allaha ya'tika bil faraj. Sompak, ruwet, banyak masalah, banyak musibah, sakit tak lembares. Coba apa banyak macam salawat dak kanjeng Nabi. Ya'ti kabil faraj, bekal paring jalan keluar bi Allah kak. Alako tak lem hasil, apa banyak macam salawat, keng cambu salako. Maka macam salawat pun patah ngalak derep ya tak andi apa. Pelan macam salawat pah dilangker mulai subuh sampai duhur pah tak toleh tu borok deh. Pah tasbih potong. Allahumma sholli ala Muhammad. Njak matuan lebet ibu-ibu pah ngocak. Poter tasbihna cong pan lapar deki kelat tasbihna jeko. Mun tak terus sengar-sengar tasbih rek naring ya. Alako kangking mun isarati sholawat ni ka bekal gempang di Allah. Penyakit matura hilang ning sebulan kak. Gara-gara napa? Sholawat, gara-gara sampung dak Gusti Kanjeng Nabi. Mangkana mun mangkin bersih ngocak molotan bid'ah cek kalako. Tak usah reng pereng kita re amolodan kak. Amolodan makle kau leben ajunan selamat dari dunia kantos ke akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin, saya muljaki Allah langkung sejam kak. Korang ngunceng TV kak iki. Kula kak makela api datu sampai kolema. Sampean tak kira kuper. Arapa? Kan todus sini tengah berkat bi TV an kedajen. Iki cak sampean oncengan keng mun kula api datu sampai kolema depak kebengkona kula bi sampean suwe. Mari kena colong holil cek lanceng angko tak oleh ngare eko. Tembong suwe dek ang minta sepura mangken boy kak iki. Punten kadin to beda Habib kita kak beda Kiai Komarudin tak saya ceng melanceng aslina kak. Karena beliau kak dintu si kufur kak detek setuju nikah. Jadi tak langkau senaus sekejap, senaus bahasa tak tersusun rapi, senaus mungkin banyak kesalahan-kesalahan nyuun sapora ben nyuun teremah kalau ben lekede ben semua kedua saya pada pak bi kaulah dak kepancenengan aliran yang agak berbau Syiah dan juga aliran yang berbau Wahabi kak dintoh untuk bisa disaring. Punten tak kelero kak, Wahabi ini kak punten kula tak ngelero waki. Keng cuman kula tak ndak mun bi Wahabi ngelero waki kula tak ndak. Kula tak ngelero waki nah pada masuk swarga Wahabi ini ke swarga. Iki ahlu sunnah kula ben sampean swarga. Tore kula ben sampean pemahaman bangsa beng ni keangkat patengki alam keng di ngoreng to dicek lak salah aki. Tengki. Karena pada masuk swarga lain cara. Keng cuman tecune situng pada swarga ben insyaallah pada masuk swarga kak. Islam ni tak kutu pada bi kerikir Kerikir kan tak pada kak. Tak pada keng make tak pada kak. Kor kompak cek patang coba aki insyaallah pada selamat. Allah ke baik polempol dak pande cek coko polempol magi dak pande. Ni ke magi dak pande mun beda kiai ni ke semaju. Di majeding jong ke barok kiai. Ni ke magi paling renjeng cek bagi kiai. Di majeding gede aja kiai. Angkat demon wah mun tak epong kak cek tak bi kiai. Tiba ada fungsi nebeng sebeng. Tengki. Pramila kak dintok, tore pak kompak tretan ni kecek porok kalaban cuma pemahaman furu'iyah. Sepenting pungkana pada syahadat, solat, pasah, zakat, haji ni ke surga kapi tak usah patang cuba aki. Tore kalaku beng sebeng kak di maka yakinna. Sepenting pungkana pada insyaallah pada selamat. Makle tretan ni kata sampai apesa tak sampai apecah gara-gara pemahaman-pemahaman setak pada ketika dinto manter selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Korang ben lebih nanya on sapora. Mana bi beda kelero beda salah asli umur dari keendengan peten kaula tibi, mana bi beda bener asli fadl dari Allah. Bila ada kaca pecah jangan disimpan di lemari besi. Bila ada kata-kata saya yang salah jangan dilaporkan sama Pak polisi. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya dianggap kurang panjang tahun depan diundang lagi. Burung beok, burung gagak, burung cendrawan, burung cendrawasih. Terima kasih.
Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.